Ipakita na ko sa inyo ang karsada nga dugay na nagsugdan nga wala pa nahuman, tanawan ninyo. Pasensya na gyud kung gubot ang pag-video kay. Tanawan ninyo, dugay na ni diri wa pa nahuman. May lag makita ninyo. Kini diri, dugay na nagisugdan. Nasapon na lag ting ulan, wala pa subi. Nasapon na lag ting ulan. Shout out lang ko sa tao nga nag-ingon nga may na lang daw karon nga administrasyon kay sa atong niagi kay wala daw kuno simento nga nahitabo sa atong niagi. Moy nasabtan ako sa but niya ipasabot, hoy, aron makabalo ka. Wala ni diri masakae pa, pero kadaghan ni diri gipanindot gipa-iskripan. Wala lang ni diri masimento kay lagi ang giuna dito sa ubos. Ang linanot, ang dalan paingon sa puldo, lagundang, ug uban pa, katong dito dapit sa high school, Bunawan. Daghan na kaayong nasimento sa kaniadtong administrasyon. Busa, ayaw patakag istorya. Sobra ra kay imong paglaban sa imong gilabanan. Tanawa, unsa man ni ron? Kini, tanawa. Unsa man na? Kini, dugay na kaayo ni nila gisugdan nga karsada. Wala gyud ni nila nahuman. Kini, tanawa. Unsa naman ni ron? Ingon pa ka nga, tungod sa tempo, wala nahuman. Adto day ni agi nga mga kuan, nakuha naman nasapon naman nagtingin dito ang trabaho ako. Sa tinuod lang mga kabarangay, katong tanan nga nakita ninyo nga karsada, dugay na to gisugdan, balikon ako. Dugay na to gisugdan. Wala pa gyud nahuman. Ni agi ni diri lapok ayo, kadaghan ko diri apit madisgrasya nga naikarga. Ano mag-delivery saging, kadaghan ako diri. Pero nagpakahilom nako kay lagi minaw ko sa istorya sa uban nga humanon ra, paaboton nga mahuman ang ulan, trabahoon. Taas ng init nga milabay, kadaghan na ni giulan, kadaghan na ni giinit. Pero wala gi trabaho. Ano tawagan na? Gamay ra silag trabahante. Ako trabahante ko karsada, dali ra kay namo gihuman. Ang kontrata 2 ka bulan gihuman ra namo isa ka bulan kapin. Kandalan sa ubos. Katundalan dito sa padulong sa Mabuhay, kami gatrabaho dito sa eskwelahan dapit sa National High School sa Bunawan. Kami gatrabaho ato. Usa kini nga karsada din dapat kay taas-taas man ang panahon sa kontrata ni dapat gihuman na ni. Gihuman na. Naunsa naman ni karon? Tan-awan ninyo. Napay gaingon nga may na lang karon kay kuan kining adali ang simento kaysa kani adto walay simento. Walay simento ang dire pero tanawa dito sa ubos. Pertin daghanan na simento. Ang dalan paingon dito sa kuan Tangison sa Bunawan pa man nasakop. Walay script karon nga administrasyon, walay script sa tinuod lang dili na ingon nga pasikat nga post. Nagtan-aw lang ko sa mga nahitabo. Dito lawlaw, dito pa lugsong. Scriptan dito karon nga administrasyon dito sa ubos. Wala ka dumdum ni scriptan. Busayaw palabi og laban sa imong gilabanan. Tan-awa ba kung sino nga buhat. Kay basin unyag maayo lang sa report. Maayo lang sa mga istorya diha sa mga pagpanahon sa report pero ang ending wala day mga klaro nga trabaho ba. Ra. Tan-aw na to kung unsay nahuman, unsay na trabaho. Dili kay mupataka ra taglaban dili unana. Atong sabton ba tan-aw na to unsay ilahang mga nabuhat. Kini diri unsa naman ni ron? Kini diri. Ako nagtan-aw ba gyud ko no. Di bigig ko ingon nga mupataka ra og istorya, nagtan-aw bigig ko. Hangtod karon nasapon na lang tingulan. Naay mga panahon nga taas ang init, asa man wala na trabaho wala nila trabaho, wala nila duute. Ano ba? Dili ta magpataka og istorya ba nga may na lang karon kaysa kani adto. Oy, sultihan ta ka ha. Kadaghan na buhat sa panahon pa ni Kapitan Efren una. Daghan kisig na humando. Dili pud sayop man kana bitang mo correction ta or mo pahibalo lang ta nga mao ni mga wala na trabaho na ba. Dili man na siya sayop. Ito lang istorya. Na itong tanawan na itong karsada ron. Sige, moingon ta nga daghan sila mga nakuan. Asa man daghan na ron. Wa magi na simento tun dito sa Lakob. Wa magi na simento ng kini diri upang magi ni nahuman. Upang magi na simento dito sa babaw pod.